Салом алейкум, раҳмат, ташаккур. айни ҳол ягон маълумоти нави дигаре нест, ҳамон маълумотҳои пешина ҳаст. Бузургмер дар маҳбаси рақами якуми шаҳри Душанбе ки дар наздикии Сизов воқеъ мебошад, айни ҳол нигоҳ дошта мешавад. Вазъияти саломатиаш ба гуфтии хеш таборе ки хабараш гирифтан хуб аст. ба кор бор ва ҳамон амалҳое ки инсон дар маҳбас иҷро карда метавонад машғул аст. Ягон шикоят айни ҳол аз тарафи Бузургмеҳр нарасидааст. худоро шукр соз аст. айни ҳол як чиз дар ёдам расид вобаста ба тағйирот ва иловаҳое ки ба қарибӣ ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси маъмурӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дохил карда шудааст. Бузургмеҳр Ёров бо ариза ба мақомоти қудратӣ муроҷиат кардааст ки то ин ки як муҳлати ӯ вобаста ба ҳамин тағйиротҳои дароварда кам карда шавад. Аз натиҷаи шикояти ӯ мо ҳатман ба шумо хабар медиҳем. сабаби аслиша ман дар фаъолияти шахсоне ки ба ҳамин қазия диққати тамоми ҷомеаро ҷалб карданд, ба мухолифин, ба он шахсоне ки бетавофуд набуданд дар ҳамин қазия мебинам. Чунки агар дар бораи ҳабси Набиев Дона умуман сухан намерафт, мақомот ҳеҷ гоҳ дар ин бора ягон маълумот ҳам намедод. Дар қазияи бобои Дона ман якчанд масъалаҳоро мебинам ки ҳам масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳастанд, ҳам масъалаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ҳастанд. ҳарчанде ки мо дар ин бора медонистем, мегуфтем ва Тоҷикистон ҳам аҳолия медонад ки ҳамин проблемаҳо ҳаст, вале ин қазияи бобои Одина ин масъаларо бо як бори дигар равшану вазеҳтар кард. ин чи аст? ин якум дастрасӣ ба маълумот аст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дастрасӣ ба маълумот хеле ҳам мушкил аст ва маҳз ҳамин буд ки ягон кас дар бораи ҳабси бобои Дона хабардор набуд. Бо кадом ҷурм ӯро ҳабс карданд, дар куҷо нигоҳ дошта мешуд, мисол нисбаташ кадом чораи пешбинӣ татбиқ карда шуд. оё ӯро ҳабс карданд баъд аз 3 рӯз ё ин ки дар хона буд, дар куҷо нигоҳ дошта мешуд, кай айб эълон карда шуда буд, оё ӯ вакил дошт, надошт, вакили мудофиъ дошт ин ашхос ё ки надошт, кай мурофиаи судӣ оғоз шуд, бо кадом айбҳо, чанд рӯз давом кард, оё бобои Дона имконияти шикоят овардан ба қарори судӣ дошт ё надошт. ҳамаи ҳамин меравад ба яке аз проблемаҳои Тоҷикистон, дастрасӣ ба маълумот. мо аллакай ҳамамон медонем ки дар ҳамин қазияи худи ҳамин ковид чӣ хел Тоҷикистон нишон дод ки маълумот
аз ҳукумати мо гирифтан хеле ҳам мушкил аст ва анами фаъолияти фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъолияти мухолифин водор кард ки мақомот якчи гӯяд ва ҳамин як чизаш дар ҳамин хабари маркази матбуотии вазорати корҳои дохилӣ сабт карда шуд оварда нишон дода шуд ки онро ман умуман нодуруст ва яктарафа ҳисоб мекунам ин хабари маркази матбуотиро. бале ҳаст ҳамон лаҳзае ки шахсро дастгир мекунанд ва нисбаташ қарори ҳабси пешакӣ гӯё мегиранд то 72 соат. ҳабси судиро ман дар назар надорам. ҳамон лаҳзае ки ӯро воқеан дастгир мекунанд ба ӯ мутобиқи қонун бояд имконияти бо хешу табораш ба тамос шуданро дода шавад то ин ки гӯяд ки ӯ дар куҷо аст ва агар имкон бошад бо кадом ҷурм ӯро боздошт кардан. агар инчунин имконият ҳамон лаҳза ғайри имкон бошад бояд худи мақомот ба хештабору наздикони ин ашхоси дастгиршуда маълумот диҳад. вақте ки мана 23 августи 2016 сол боздошт карданд ҳамон муфаттише ки қазияи парвандаи Маҳмадалӣ Ҳаитро мебурд ва ба ман хусумат дошт ҳамон одам парвандаи маро мебурд ва ӯ аллакай медонист ки дар поёни прокуратураи генералӣ бо мошин хоҳари ман хосият истодааст ва имконияти баромадан ё ин ки бе ягон пинҳонӣ баромаданро намемонад. аз ҳамин лиҳоз ба ман имконият доданд ки ман занг занам ва ба хосият гуфтам ки маро ҳабс карданд вале намедонам ба кадом модда ҳоло вале ҳабс карданд гуфтам ва новобаста аз ҳамин ҳам ҳамин муфаттиш Иброҳимзода аз тарси хосият маро ба гуфти рӯсо ба 4 ниходи прокуратураи генералӣ гирифта аввал ба Қарабуло ба ташхиси тиббӣ бурданд ва баъд ба ИВС бурда дар ҳамон ҷо дар муддати 14 рӯз дар ҳамон ИВС ман маҳкам будам. акун дуздӣ гуфта наметавонем, не ки қонуншиканӣ ҳаст. Қонуншиканӣ айнан дида мешавад, барое ки бояд ба хешу табораш маълумот дода мешуд. барои чӣ хешу табори бобои Дона ба ягон кас муроҷиат накард, ягон кас хабардор набуд. Мисол ки вай аллакай аз 27 августи 2020 сол зери ҳабс буд, барое ки мақомоти қудратӣ аз сӯистифода аз ваколатҳои мансабии худ ба қонуншиканиҳо даст зада ба тамоми ҳамон хешу таборҳои онҳо як бо роҳи фишор, фиреб ки ягон ҷо муроҷиат накунед, ягон кас аз ин қазия огоҳ нашавад, имрӯз паго наздики шумо озод мешавад гуфта чунин фиребгарӣ мекунанд, қонуншиканӣ мекунанд. ин на фақат дар қазияи бобои Дона ҳаст, дар бисёр дигар қазияҳо ҳаст. ҳатто мардуми оддӣ дар парвандаҳое ки умуман ягон хусусияти сиёсӣ ҳам надоранд оидин огоҳ ҳастанд. ин як зарба ба ҳуқуқи ашхос барои ҳимоя мезанад. чунки ҳимоя кардани шахс аз он даъвое ки мақомоти қудратӣ ба ӯ пешниҳод мекунанд на фақат вазифаи адвокат аст, ҳимоятгар аст ё ки ташкилоти дигар, балки ҷомеа ҳам метавонад таъсири худро барои озод кардан ё ки сабук кардани ҷазои ин ё он ашхос бояд расонад ва ҷамъият низ бояд оиди фаъолияти
мақомотҳои қудратӣ, мақомотҳои милитсия, прокуратура, амнияти миллӣ то ҳадде ки қонун иҷозат медиҳад албатта ва фаъолияти судӣ хабардор бояд бошад. حالت‌های مخصوص هست که باید در پشت درهای بسته برگزار شود. شما درست گفتید ما درباره قضیه پورا تمام جزئیات این پرونده معلومات دقیق نداریم و فقط اون چیزی رو که میدونیم اون خبر مرکزی مطبوعاتی است. درباره اون که در کدام نمودی پرونده ها باید و حتما پشت دری بسته گذارند، این پرونده ها وابسته به پرونده های جنایتی علاقمندی با جنایت های خصوصیت شهوانی دارند، یعنی که یگان وابستگی دخالت به حرکت های بداخلاقانه مثال میتونیم گوییم نسبت نابالغ، نسبت یگان زن دختر، درباره تجاوز و پرونده هایی که در آن یگان معلوماتی دارای سری دولتی هست. قسم یکم سخن من در پرونده بابای دونه دیده نمی شود. در اینجا یگان عملی بابای دونه وابسته به تجاوز کردن یگان اشخاص با یگان حرکت های بد اخلاقانه نسبت نابالغ و این و آن نیست. اینجا فقط یک چیز میموند که حکومت به همین گویا تکیه میکند، یعنی که در پرونده سری دولتی هست. ولی کدام سری دولتی؟ قانون درباره سری دولتی هست که تمام روی خط معلومات هایی که دارای سری دولتی میباشند نوشته است، معین کرده است. در آنجا مثال درباره فعالیت کارهای داخلی، درباره جزء تامهای آنها، مثال درباره ذخیره طلای تاجیکستان ممکن جایگیر شوی آنها، این و آن هست که اون سری دولتی است. ولی اگر خبری مرکز مطبوعاتی رو ما خونیم در آنجا چی نوشته شده است؟ در آنجا عیب آورده شده است که من میخونم مبلغ‌های پولی از طرف خدمات مخصوص دولت‌های معین جدا شده رو از کشورهای سیوم قبول نموده، آنها رو برای پهن‌کنی غایه‌های افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی جلب و سفربر نموده است و جوانان رو به همین گروه جهادی صرف کرده است. دوم، مقدار معین همین مبلغ‌ها رو با توسط ناحیه 5 با جماعت انصارالله روان کرده است و سیوم این عیبشون قسم باقی مانده مبلغ‌ها رو برای منفعت شخصی خود صرف کرده است. باید گفت که همین چیزی که در خبری مرکز مطبوعاتی آورده است، این از روی تجربه من میگویم این عیناً نسخه یعنی کپی عیبنامه‌ای که نسبت بابای دونه آوردگی است. برای که تجربه نشان میدهد که عموما باوری با یگان مقامات تاجیکستان نیست، علل خصوص با مقامات قدرتی آنها نیست، با یگان اخبارهای آنها مثال یا که خبرهای مرکزهای مطبوعاتی چی وکیلی، چی کدام، چی پروکراتور عموما باوری نیست. اگر آن همین سه دعوایی که آنها کردن بینیم خونیم، برای من از همه خندآورش قسم سیوم است، یعنی که نویسندگی که قسم باقی مانده مبلغ‌ها رو برای منفعت شخصی خود استفاده برده است. حال آن که دو قسم اول میگوید که مبلغ‌ها رو گرفته با انصارالله روان کرد، مبلغ‌ها رو گرفته برای چاپ کردن براشور و کتاب و نمیدونم جلب کردن سفربر کردن جوانان با گروه‌های جهادی صرف کرده است. یعنی مقصدی کدام
ташкилоти экстремистиро иҷро кардааст. барои сарф кардани маблағи ташкилоти аз тарафи ташкилоти экстремистӣ ҷудо шуда ӯро ба ҷавобгарӣ мекашанд. вале барои он ки ин маблағҳоро барои ин кор сарф накарда, барои худ ба эҳтиёҷи худаш сарф кардааст, барои ҳамин ҳам ӯро ба ҷавобгарӣ мекашанд. барои чи дар ин маврид нисбати бобои Дона бо қаллобӣ парванда накушоданд ки аз кадом ташкилоти экстремистӣ шумо маблағ гирифтеву онро мутобиқи мақсад истифода набурдед, барои худ сарф кардед. ва худи дуруягии мақомоти қудратӣ, вазорати корҳои дохила, худсафедкунии онҳо дар яке аз ибораи дигар дида мешавад ки дар худи ҳамин хабар оварда шудааст, ки ман боз як бори дигар бо иҷозати шумо онро мехонам. навишта шудааст: набиев Дона дар солҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ки тавассути ташкилоти террористии собиқ ҳизби Наҳзати Исломӣ дар Тоҷикистон сурат гирифт, дар куштори оммавии сокинони маҳаллии вилояти Хатлон иштирок кардааст. ва дар поён меояд ки ҳамин кирдорҳои ӯ афв карда шуд. ба фикри шумо сабаби чунин ҷумларо дар ҳамин хабар ҷой додан аз чӣ иборат аст? маҳз аз он ки ҷомеаи шаҳрвандӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кард ба ҳамин ташкилотҳои байналхалқӣ дар бораи бобои Дона, қазияи бобои Дона гап заданд. бисёр расонаҳо дар бораи ин қазия мавод паҳн карданд ва худи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз дохил ва он қисми зиёди муҳоҷирони меҳнатие ки дар берун аз кишвар ҳастанд бо флешмобу хештегҳо, бо даъватҳо барои озод кардани ӯ баромаданд ва мақомот бо ҳамин иборае ки дохил кард, яъне ки хотиррасон кард, як чӣ мегӯем, як паёмак фиристод ба аҳолии Тоҷикистон ки бестед мардум аз бобои Дона касе ки ҳимоят мекунад, вай гӯё ки ҳимоят аз экстремисту терроризм карда истодааст ва ин як тарс додан ба аҳолии мо аст, яъне ки пахш кардан, нобуд кардани изҳори ақида, озодии ақида, озодии баён, озодии фикр аст. агар умуман ягон лозим нест дар ҳамин ҷо ки дар ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ бобои Одина дар куҷо қозӣ буд, дар куҷо касеро кушт ё ки накушт, ҳолон ки худатон менависед ки мо ӯро афв кардем. пас чӣ лозим аст ҳамин суханро овардан? худсафедкунӣ ва нишон додани бобои Одина ҳамчун як одами экстремист, терроризм, як гӯё як ҷалоди ашадӣ. бисёр хуб бародар Ҷамшедҷон, ҳоло ба он чизҳои гуфтин бармегардем, вале ҳоло ман ҳамун баргардем ба ҳамун саволи аввал ки вақте ки қазияи бобои Дона дар шабакаҳои иҷтимоии ҷомеаи шаҳрвандӣ онро садо баланд кардан ва ҳатто радиои Озодӣ занг задан ба он додгоҳҳо, вале яъне илова ба ҳамин қадар сару садо хомӯш буданд. оё ба назари шумо масалан ҳатто аз додгоҳ фақат як манбаи додгоҳи Исмоили Сомонӣ тасдиқ кард маҳкум шудани бобои Дона ва дигар чизе нагуфтанд? инам як шакли масалан пинҳон доштани маълумот, қонуншикании мақомот дар ростои мардум, миллат нест? дуруст хай кардед. ин на фақат як пинҳон доштан аст, ин як бори дигар номустақилиятии судҳои моро нишон медиҳад. ҳарчанде ки мегӯем ки дар Тоҷикистон 3 шохаи ҳокимият аст, вале дар асл як шохаи ҳокимият аст. ҳокимияти иҷроия, на ҳокимияти қонунбарор аст, на ҳокимияти судӣ аст. мана дар ҳамин қазияи бобои Дона мо дидем ки суд яке аз мақомотҳое ки мустақил аст. суд ҳатто метавонад ки президенти Тоҷикистонро суд кунад. акнун мутобиқ қонуну иловаҳое ки ба қонун дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдат дохил кардан наметавонад, не ки дар давлати демократӣ суд ҳамин хеле ҳуқуқро дорад. бинед ки дар қазияи бобои Дона суд аз тарсро, ман ҳамин калимаро маҳз истифода мебарам, аз тарс дар бораи қазияи бобои Дона умуман ягон чиз намегӯяд. як шахсе ки намехоҳад ки ному насабашро ифшо кунад, ба радиои Озодӣ гуфт ки дар ҳақиқат бобои Дона маҳбусӣ аст, онро ҳукм нисбати ӯ баромадааст. барои чӣ номи худашро намегӯяд? барое ки аз
вазорати корҳои дохила, аз кумитаи давлатии амнияти миллӣ, аз прокуратураи генерали онҳо дар ҳаросанд, барои ки ба онҳо иҷозати фаъолияти мустақил дода нашудааст. ва ман боварии комил дорам ки чӣ хеле ки боз бармегардам бар ҳамин хабари маркази матбуотӣ, дар он ҷо нависта шудааст ки тамоми даъвоҳо ва айбҳо нисбати бобои Дона тасдиқи худро ёфт. ягон чиз тасдиқи худро ёфтагӣ нест. умуман ягон чиз тасдиқи худро ёфтагӣ нест. барои чӣ ман ин гапро мезанам, ҳоло он ки дар бораи қазияи пурраи парвандаи бобои Дона маълумот надорам? барои он ки ман фаъолияти судҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро, фаъолияти мақомоти тафтишотиро пурра медонам. ман медонам ки фақат як навистане ки фалон одам дар фалон ҷо нияти фалон карданро дошт, барои суди мо розӣ аст, барои ҳамин кофӣ аст. мисол мебарам ба қазияи Маҳмадалӣ Ҳаид. Маҳмадалӣ Ҳаидро барои чӣ яке аз ҷурмҳояш ҳамин буд ки гӯё бо як маслиҳат Маҳмадалӣ Ҳаид дар ҳамин шӯрише ки ё ки чизе ки ҳоҷи Ҳалим кард, вазифадор буд ки сокинони ноҳияи Раштро ба по хезонад. суд қабул кард, дуруст гуфт, ин исбот карда шуд ки Маҳмадалӣ Ҳаид ҳамин вазифаро дошт ва ҳамин корро кард. ҳоло ки мо мегуфтем ки исботи шумо барои ҳамин корро кардан, барои даъват барангехтани хезондани мардуми ноҳияи Рашт, Маҳмадалӣ Ҳаид охир чӣ кор кард? ақаллан ба Рашт рафт? ҳеҷ кас намедонад рафт ё нарафт, ягон маълумот нест. ақаллан ба ягон сокини ноҳияи Рашт занг зад. шумо ку 10 соли охир ӯро гӯш мекардед, телефонҳояшро, куҷо меравад, куҷо намеравад, чӣ мехӯрад, дар куҷо мешинад, чӣ хел исбот кардед? ягон исбот нест, фақат як ҷумла бас. агар ҳамин гӯянд ки шумо Маҳмудҷон ният доштед ки ҳамун 165 метра парчамро тарк кунед, ҳамин бас. чӣ кор кардед барои ин амал? ягон моддаи тарканда гирифтед? ақаллан шумо назди ҳамун омадед, тайёрӣ дидед? ин барои судҳои мо ягон лозим ҳам нест. суд аз муттаҳамии худ дар назди мақомоти қудратӣ, дар назди мақомоти иҷроия он чизе ки ба ӯ навишта меоранд ҳамонро қабул мекунад. ва ман боварии комил дорам ки бо бӯи Одина ғайриодилона ҳукм карда шудааст. бисёр хуб бародар Ҷамшидҷон, дар худи ҳамин изҳороти вазорати корҳои дохила омадааст ки зимни таҳқиқу тафтиши парванда амалҳои ҷиноятии Набиеву Дона тавассути нишондоҳиҳои шахсони воқеӣ ва далелҳои шайъӣ пурра тасдиқи худро ёфтанд. ӯро ба кӯмаки молиявӣ ба ҷамоати Ансоруллоҳ муттаҳам карданд, даъват ба масалан ҷавонон ба гурӯҳҳои ҷиҳодию дигар муттаҳам карданд. механизм чӣ хеле ки ҳоло дар бораи механизми исбот нисбати Муҳаммадалӣ Ҳаид суҳбат кардед, механизми исбот кардани ҳамкорӣ бо ягон ташкилоти террористӣ ҳар ташкилоти ғайриқонунӣ чӣ тавр хоҳад буд? механизми исботи робита доштан бо ташкилоти экстремистӣ ё ки террористие ки берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон аст. мо медонем кадом ташкилотро ино дар назар доранд. шояд Паймони Миллӣ ё ки ҳизби Наҳзати Ислом бошад. фақат ба тариқи расонаҳои электронӣ сурат мегирад. яъне ки бояд мақомоти қудратӣ ягон SMS, зангҳои телефонӣ ё ин ки ягон хат ё ки дигар намуди робитаҳои воситаҳои электрониро ба даст медошт. ана ин далели шаъбӣ мешуд. ё ин ки ҳамон квитансияи интиқоли пул аз Тоҷикистон ба Афғонистон бар ҳамин чӣ буд номаш ҷамоати Ансоруллоҳ муайян мешуд. вале ки дар худи хабари маркази матбуотӣ омадааст ки ба тариқи ноҳияи 5 ба Афғонистон равон кардааст. ин чӣ маъно дорад? ба тариқи ноҳияи 5 чӣ хел пиёда рафтааст, аз ноҳияи 5 Афғонистон рафтааст, супоридааст, ё ки ба тариқи ноҳияи 5 ба тариқи гузарондани пул аз ягон банки воқеъ дар ноҳияи 5 гузарондааст пулро ба ҷамоати Ансоруллоҳ. ин даъвоҳои пучу хом ҳастанд. хотиррасон кардани ҳастам як чизро ба шумо ки соли 2010 директори маркази
ташхисҳои стратегии Тоҷикистон Холиқназар Худойбердиев дар бораи ҷамоати Ансоруллоҳ чӣ гуфта буд? Гуфта буд ки ҷамоати Ансоруллоҳ ин яке аз қанотҳои ҳаракати исломии Узбекистон аст. ана ҳоло ин ҳаракати ҷамоати Ансоруллоҳе ки мутааллиқ ба ҳаракати исломии Узбекистон аст гирифта ба ҳизби наҳзати ислом ё ки паймони миллӣ қуш мекунанд. ин ҳамаш сӯистифодабарӣ аз ваколатҳои худашон аст. ин сӯистифодабарӣ аз мавқеи худ аст, сӯистифодабарӣ аз он аст ки халқ аҳолии Тоҷикистон ягон ҳуқуқи ягон ҷуръати пурсидани мақомоти қудратиро надорад ки шумо шаҳрвандонро ба кадом ҷурмҳо гирифта маҳбас мекунед. яъне ки беназоратӣ аз болои мақомоти қудратӣ ҳаст. мақомоти мо дилхоҳ шахсро метавонанд бо дилхоҳ ҷурм бо навистани ҳамин хеле як дусе ҷумлаҳои аблаҳона гирифта маҳкум кунанд. ва яке аз механизмҳои дигар ин нишондоди шоҳидон аст дар ҳақиқат. лекин бояд дар аввал исбот карда шавад ки ҳамин маблағҳое ки аз тарафи хориҷа ба бобои дона расонида шуданд маҳз ин аз тарафи фикр мекунем кадом ташкилоти экстремистӣ ҳаст. барое ки вазорати корҳои дохилӣ нагуфтааст кадом ташкилоти экстремистӣ, мо ҳам намегӯем кадом ташкилоти экстремистӣ. якумаш ки барое ки мо ин ташкилотҳое ки гуфтам ман ҳисоб намекунам, на ҳизби наҳзати исломро экстремистӣ қабул мекунам, на паймони миллиро, барое ки ғайриқонунӣ судҳои Тоҷикистон ин ду ташкилотро экстремистию террористӣ эътироф карданд. якум ки чӣ хел мақомот исбот карда тавонист ки ин маблағ мо намедонем чанд маблағ аст, мумкин $1000 бошад, мумкин $1500 бошад, мумкин $150,000 бошад, ҳеҷ кас намедонад. маҳз ҳизби наҳзати ислом ё ки паймони миллӣ ба бобои дона равон кардааст. ба кадом роҳ равон кардааст? шумо ҳамчун шоҳид кадом аъзоёни ҳизби наҳзатро ё ки паймони миллиро дар ин бора пурсидед ки вай тасдиқ кунад ки бале ин маблағҳои ҷамъовардаи ҳизби наҳзати ислом буд ё ки паймони миллӣ буд ки мо маҳз ба бобои одина ба бобои дона равон кардем ки фалон фалон корҳоро анҷом диҳад. умедворам боварии комил дорам ки чунин маълумот тафтишот надорад. тафтишот фақат дар натиҷаи хаёл ҳаст. хаёлоту ва ягон орзуҳои худашон ҳаст. ягон исбот дар ин ҷо нест. якумаш бояд паёмакҳо мешуд, дуюмаш интиқоли маблағ ба тариқи ҳамон чӣ мегӯянд бонкҳо бояд бошад ё ин ки нишондоди шахсоне ки дар ҳамин гурӯҳҳо дохил бошанд ки гӯянд ки дар ҳақиқат ба мо чунин маблағ фалон рӯз барои фалон кор равон карда шуд. вале инро ман боварии комил дорам ки нест дар ин парванда. пас дӯстам ҳоло аъзои ҳизби наҳзат 40,000 расман аъзои ҳизби наҳзат 40,000 аст ва баъзеш дар Русия, баъзеш дар худи Тоҷикистон ва баъзеш дар масалан дар Аврупо инҳо ҳастанд. инҳо масалан агар ба фарзандон ба хештаборшон агар аз нигоҳи қонун масалан ҳоло ҳизби наҳзат як ҳамчун ҳизби мамнӯъ ва ҳизби масалан террористӣ эълон шудааст, вале аъзои онҳо ки ҳоло собиқ аъзо мешаванд, онҳо агар ба фарзандо, ба модари худ, ба падари худ, ба хештабори худ бифиристанд, аз нигоҳи қонун ин чӣ дар куҷо қарор мегирад? ин кор як фаъолияти масалан террористӣ ғайриқонунӣ аст. масалан дар Русия ин ягон ҷурм надорад, умуман ҷурм надорад. маблағгузории экстремизму терроризм ин умуман дигар маъно дорад ки ҳамин мақомоти тафтишотии мо умуман сарфам намераванд. хай ман мумкин фикр намекунам ки сарфам намераванд. сарфам мераванд. одамои беақла ҳам нестанд. сӯистифода мебаранд дар муқобили мубориза бар зидди мухолифини худ. интиқол додани маблағ барои кӯмак кардани хештабор ё ки ягон одаме ки умуман намешиносам, лекин медонам ки ва эҳтиёҷманди маблағ ҳаст, ин ягон ҷурм нест. ман медонам ки ин маблағ барои хариди хурду хӯрокаш равон карда мешавад. мисол барои айёдат, барои бурдани передача ба ҳамон нафари наздики дар маҳбас будааш.
агар шумо маблағро маҳз барои харидани яроқ фиристонед, барои таркондани ягон мосту ягон кори дигар таҳрибкорӣ кардан фиристонед, ана ин маблағгузори экстремизму терроризм мешавад. не ки равон кардани маблағ барои нигоҳ доштани вазъи саломатӣ, барои нигоҳ доштани як сатҳи зиндагии ашхосе ки ба ин ҳам дар тоҷикистон ҷои кор нест, маоши хело паст аст, ин ҷур нест. чӣ хеле ки гуфтам, ин фақат аз тарафи мақомоти қудратии тоҷикистон ҳамчун як усули мубориза истифода бурда мешавад ки касе ёд накунад дар бораи мухолифин дар даруни тоҷикистон, ҳатто ба хонаи наздикони онҳо наравад. ҳоло он ки аз маълумотҳои ба даст омада мо медонем ки бобои дона ин маблағро барои хештабори наздикони маҳбусони сиёсӣ истифода бурдааст, ба занҳо, ба кӯдакон, ба маъюбон. дар ин ҷо ягон ҷурм нест. бисёр ҳоло масалан мерим чунин ба модда ҳам онҳое нест ки дар кодекси ҷиноятӣ. бисёр ҳоло мерим он чизое ки нафароне ки наздик ба ҳукумат ҳастанд, назари онҳо ки дар масалан шабакаҳои иҷтимоӣ, дар телевизионҳо, дар инҳо дар нисбати ҳамин бобои дона ки мегӯянд, ман баъзе ҳамонҳоро барои шумо масалан ҳамчун мегӯям ки онҳо масалан яке аз далелҳо ин аст ки ҳама шаҳрвандон дар назди қонун баробаранд. ҳар касе ҷиноят содир кунад, сарфи назар аз сину сол, мансубияти фикрӣ, мансубияти хонаводагӣ бояд дар назди қонун ҷавоб гӯяд. пас чаро мухолифин ва ҷомааи шаҳрӣ ба назари шумо садо баланд мекунад? бобои дона ҳарчанд сину солшам боло рафтааст, агар ҷиноят карда бошад, ин назари онҳое ҳастанд ки наздик ба ҳукумат ҳастанд. пас чаро дар назди қонун ҷавоб нагӯяд? гапашон туғри аст ки ҳама дар назди қонун баробар ҳастанд аз рӯи қонун. вале барои чӣ мухолифин садо баланд мекунанд? барое ки мухолифин ба адолати судӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон боварӣ надоранд. як, барое ки дар тоҷикистон мо медонем ки имконияти овардани ҳуқуқи шикоят аз қарори судӣ бобои дона надорад. оё шумо ба мо кафолат медиҳед ки бобои дона адвокат дошт? оё ягон кас аз ҳамин иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии тоҷикистон тайёр ҳастанд ки айни ҳол рафта бобои шикояти кассатсионӣ ё ки шикояти назоратӣ аз болои ҳукми бобои дона нависанд? ин аст. мо медонем ки аз сабабе ки парвандаи бобои дона ҳамчун парвандаи мурофиа пӯшида гузашт ва мақомот нахост ки ягон кас дар бораи ин парванда хабардор бошанд, нахост ки ягон ашхоси бегона дарояд, ягон журналист дарояду хабардор шавад ва ҳамин қазияро паҳн кунад, парвандаро пӯшида гузаронд. ва мо медонем ки мурофиаҳои пӯшида дар ҷумҳурии тоҷикистон чӣ хел мегузаранд. пас барои чӣ мо вақте ки медонем ки ҳамин қадар имкониятҳои вайрон кардани ҳуқуқҳои бобои дона ҳаст, вале мо хомӯш меистем? барои чӣ мо бояд ба изҳороти вазорати корҳои дохилӣ бовар кунем, ҳол он ки вазорати корҳои дохилӣ аллакай садҳо маротиба чунин изҳоротҳои дурӯғ гуфтааст? шарофиддин Гадоевро ба назар биёред, ба хотир биёред. изҳороти вазорати корҳои дохила, шарофиддин Гадоев ихтиёран омад, баъд чӣ шуд? Чӣ маълум шуд? маълум шуд. ё ки қазияи бузургиро дар назар биёред. изҳороти расмии вазорати корҳои дохила далел шуда наметавонад, яъне бо дигар мисдоқияти худро аз даст додааст ба назари шумо? ин як дурӯғи маҳз аст. чӣ хеле ки ман гуфтам, ин далел нест. далел ҳамон ҳангоме мешавад ки вакили мустақил дошта бошад, вакиле ки вобаста ба мақомоти қудратӣ набошад ва ин қазияро пурра ба аҳолӣ, ба мардум фаҳмонад. ман боварӣ дорам ки ҳамин ашхос бобои дона вакил надошт. агар дошта бошад, оё метавонад ҳамон адвокати ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ нависад ки бале ман будам дар парвандаи бобои дона вакил будам ва бинобар доштани маълумотҳои сирри давлатӣ мо мурофиаро пӯшида гузарондем ва ман шикоят ҳам накардам. кадом сирри давлатӣ буд дар парвандаи бобои дона? чӣ тавр интиқол додани маблағ? вале онҳое ки наздик ба ҳукумат ҳастанд мегӯянд ки
مثلا شما چی فکت دارید که بابای دانه بیگناه زندانی شده؟ شما چی فکت دارید؟ فکتش من گفتم فکت اساسی همینه که شما ناعدالتانه مردم رو سود میکنید. فکتش مثال همین است که ما رو با جرم فوش کردن سری دولتی گرفته به محکمه کشیدید. 2 ماه من در همون جا بودم. من آیا نمیدونم که شما چی دلیل ها داشتید؟ شما خودتان مفتشان حیران بودید که چی دعوا با پیشنهاد کردیم نسبت یوروف جمشید. آخر حکم نمیتواند سری دولتی شود. هم از روی کانستیتوسیا و هم از روی ماده 14 پیمان بین المللی اوید به حقوق فطری و شهروندی آورده شده است که حکم نسبت اشخاص هرچندی که هم آن در نتیجه سودی پسی درهای پوشیده هم گذارد، باید قسم رزولوتیوی آن، یعنی که قسم خاتموی آن باید رسانوی کرده شود. ولی در قضیه بابای دانه ما میبینیم که این گپ نیست. خاموشی مقامات قدرتی، من همین قدر خاموش بودند و بعد نو خبر رو نشر کردن، این اثبات آن است که در حقیقت در اینجا زیر کوسه نیم کوسه هست و موقعی ما اویدیان که بابای دانه غیر قانونی حبس کرده شده است، به داشتنی با ویران کردن حقوقهای او به آوردن شکایت، به حقوق به داشتن حمایتگر، به اشکار بیانی در مرافعه سودی، همه این دلیل آن است که بابای دانه غیر قانونی سود کرده شده است و موقع ما درست است. و آن کسی که چنین گپ میزنند که شما چی دلیل دارید، مرحمت شما پرونده رو با ما گشاد و روشن پهن کنید، نشان دهید. شما اقلا فشار به ادوکات نیارید، ما به شما نشان میدیم که در کجا شما خطا کردید و چی جنایت صادر کردید. بسیار خوب. حالا شما برادر جمشید همچون حقوق شناس، همچون ادوکات هستید. شما گفتید، حالا شما گفتید که مثلا در تاجیکستان عدالت سودی وجود ندارد، سودها، دادگاه‌ها مستقل نیستند. همچون ادوکات، همچون یک حقوق شناس دیدید که یک تجاوزگر نابالغ متهم، یک شخص متهم به تجاوزگر نابالغ از داخل دادگاه آزاد می شود، و یا مثلا اون ملیسه که اون زنی بیچاره در راه در نزد مردم که ثبتش در شبکه‌های اجتماعی مثلا منتشر شد، اونم شما دیدید و اونم مثلا آوردن گناه در بالای زن دادن. همچون حقوق شناس اینجا یعنی عدالت اجتماعی، عدالت سودی روایت شده است در همین دو موردی که هست. وقتی میگن که همه در نزد قانون برابر هستند، باید یک چیز رو اضافه کنم که این عباره همه در نزد قانون برابرند در جمهوری تاجیکستان عموما جایز نیست. چون این گفتن در تاجیکستان با نظر داشته آنه که ما در قانونگذاری خود تغییرات و اضافه ها داخل کردگی هستیم، در قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت عموما تغییر نمی بیاید، برای که در تاجیکستان از روی قانونا خیلی آورده شده است که همه در نزد قانون برابر نیستند. برای همین ما در همون قسمت میبینیم که همه در نزد قانون برابرند در آن موردی که اگر کسی و یگان علاقمندی به اویله امام علی رحمان نداشته باشد، نزدیک و خشتباری وی نباشد. در همین گروه آدمان گویا برابری در نزد قانون هست، ولی وابسته به اون تجاوزگری که شما قید کردید از ناحیه حصار، خیلی که گفتیم این برمی آید از نامستقلی سودها. برای چه مرافع سودی برگزار می شود؟ همین علاقه تاجیکستان با فکرم از یادش برآورده است و یک چیز همین ارخایچنی کهنه همون رو گرفته بردن میگیرد. سود برای اون برگزار می شود که تحقیقاتی که تفتیشاتی پیشکی کرد از سر تفتیش کرده، تفتیش سودی کرده، معین کرده، اون دلیل هایی که پروکراتور پیشنهاد کرده است خودش خالصانه سنجد، دعوایی که طرف حمایت پیشنهاد میکند دیده برآمده قضیه رو حل کند. سود میتواند آدم رو از سر سود آزاد کند، سفید کند، میتواند عیب او رو تغییر دهد، میتواند او رو به محکمه کشد.
дар қазия ҳамон таҷовузгар дар ҳамон одаме ки ҳаракатҳои бадаҳлоқӣ кардааст аз ноҳияи ҳисор мо фаҳмидем ки нисбати ин ноболиғ чиз шудагӣ зӯроварӣ карда шудааст. аз ин лиҳоз бо нишондоди шоҳидон бо нишондоди худи ҷабрдида суд ҳуқуқ дошт ки ҳамон моддае ки нисбати ӯ прокуратура пешниҳод кардагӣ буд иваз карда ин ашхосро ба маҳкама кашад, вале бинобар муттаҳам буданаш дар назди мақомотҳои қудратӣ ин корро накард. барое ки хеле ки пештарам чанд бор ман гуфтам мақомоти судӣ бинобар тарсу буданаш, бинобар он ки намехоҳанд ки аз вазифа барканор карда шаванд, он чизе ки прокуратура тасдиқ карда ба суд пешниҳод мекунад, тасдиқ мекунанд, имзо мекунанд, тамом. аллакай масъалаи ҳар як инсоне ки дар Тоҷикистон бояд суд карда шавад дар рафти тафтишоти пешакӣ муайян карда шудааст. бисёр хуб. Ман бародар ҷамшидҷон, ман дар Европа, дар яке аз кишварҳои Европа дар як ҷаласа будем ҳамроҳи масалан дар мавриди мурофиаҳои судию дар бораи ҳамин суд урупо инҳо суҳбат мешуд. як пулис اونجا صحبت میکرد و بعد صحبت کرد گفت که حالا من به شما قانون و قاعده ها را میگویم، وقتی شما صحبت کردین نگویید که من این کار کردم یا من این خیل کردم، زیرا اینکه این وظیفه من است که وقتی حتی از شما بشنوم شما را مثلا درباره شما مثلا دلیل جنایتی بکشویم. مثلا وقتی میشنویم برای همین شما وقتی صحبت میکنید بگویید که فرضاً اگر یک مرد این خیل کرد چی می شود، اگر یک شهروند این کار کرد چی می شود، یعنی این. ولی ما دیدیم در تاجیکستان در مثلا پخشی مستقیم رئیس جمهور مثلا شهباز اون کارمندی مثلا گمرک رو گفت که شما چندین قدر دزدی کردید و چیکار کردید، همه اینا رو گفت. آیا همینجا یک موردی جنایتی نمی شود؟ مثلا اگر در یک کشوری آزادتر می بودیم این چی جای دارد از نگاه قانون به همین حادثه ای که در نزد 9 میلیون آدم اون میگوید که شما اینقدر دزدی کردید، یعنی از نگاه قانون آیا مثلا دادگاه ها اگر مستقل باشند یا پلیس حق دارد که مثلا نسبت شهباز دلیل جنایت شده کنند بکشویند؟ اگر دولت تاجیکستان دولت ما دموکراتی می بود باید شهباز در همین تالار حضور نمی داشت. باید یک فکر کنیم که همین امام علی رحمون همین معلومات را چخیل جمع کرد، خودش نرفت نکفت کو با وی کسی ارسال کرد، یعنی یگان مقامات تعقیب جنایتی ممکن پروکراتورا باشد، ممکن خودی همان کمیته گمرک باشد، ممکن آژانسی ضد فساد باشد. همین نهادهایی که حقوق آغاز پرونده جنایتی را داشتند ولی آغاز نکردن پرونده جنایتی را، فکت و دلیل ها را به امام علی رحمون پیشنهاد میکنند، حالا که امام علی رحمون سرور دولت است ولی حقوق او از حقوق مفتش بالا نیست. وی حق ندارد عموما یگان کس را نسبتش پرونده آغاز کند، یگان کس عیبدار کند که تو گناهکار هستی در دزدی و فلان و باز شفاهی او را عفو کند. اگر دولت ما در حقیقت دولت دموکراتی و حقوق بنیاد می بود، شهباز نباید که از تالار همان مجلسگاه آزاد می برآمد، او را در همونجا باید حبس کرده نسبتش پرونده آغاز می کردن. ببینید آیا شهباز با جمعیت خطر دارد یا که بابای دانه 87 ساله؟ آیا نمیشد که بابای دانه رو شرطاً جزا دهند؟ شرطاً جزا دهند، مثلا 10 سالش دید، 15 سال 30 سالش شرطاً جزا دید ولی در خونه‌اش باشد، همان ناظر منطقوی از بالاش نظارت برد. شما میترسید که بابای دانه علاقه با دیگر اشخاص دارد، پس گیرید از دستش تلفنش رو. ولی این اشخاص رو با 7 سال زندانی کردن در همین سن و سال با همین شخصی که کسل هست، این با مرگ روان کردن وای می باشد. بله، در همین حادثه گفته شد که شهباز چندین یعنی مبلغ‌های هم گفت رو دزدیده است، درست است؟ آیا بله ما در تاجیکستان می‌بینیم که برای 100 سومان هم یک بیچاره را چندین سال روانه زندان میکنن؟ آیا
در همین موردی شهباز آیا جامعه شهروندی آیا مثلا نهادهای زیربط حق دارند که طلب کنند که این دزدی هایی که از زبان رئیس جمهور صدا داد به بودجه بازگردانده شود؟ حق دارند طلب کنند، بله حق دارند. نه که شما حق داشتن رو از کردن فرق کنید. ما بسیار حق ها داریم ولی نمیتونیم همون حق های خود رو استفاده بریم. حق داریم سخنمون رو آزاد گپ زنیم، حق داریم که ما طلب کنیم امام علی رحمانوف به استعفا را. من نمیدونم ممکن 85% جمهوری تاجیکستان از سیاست امام علی رحمان نارضا باشد و خواهش استعفا رفتن او را دارد ولی این حق خود رو باید اجرا کرده نمیتوانند. نهادهای قدرتی یا که نهادهای جامعه شهروندی یا که شخصان الهیده در تاجیکستان حق دارند که طلب کنند که این مبلغ ها برگردانده شود. ولی کی این کار را میکنند؟ وقتی که پشتیبان این اشخاص، این شهباز، آدمایی که از دایره قانون بیرون هستند و قانون برای آنها نوشته شدگی نیست. کی میکند؟ کی میخواهد که با این اشخاص ها، با این نهادهای پرقدرت در مخالفت باشد؟ هیچ کس نمیخواهد. برای همین یگان کس هم طلب نمیکند. برای طلب کردنی که مبلغ ها برگردانده شود باید حتما این مبلغ ها حساب کرده شوند. ولی این مبلغ ها در صورت چی حساب کرده میشوند؟ در اساس چی؟ در اساس مثال آغاز کردن یگان پرونده یا تفتیشات یا که پرونده جنایتی نسبت وی. چخیلی که دیدیم الکی نسبت این اشخاص پرونده جنایتی آغاز کرده نمیشود برای که وی پشتیبانی به نهایت ابد قدرت رو دارد. و من فکر نمیکنم که یگان کس از جمهوری تاجیکستان در داخل جمهوری تاجیکستان چنین طلب رو پیشنهاد کند. بسیار خوب. رفتار خود رئیس جمهور که در اونجا همچون هم مفتش رفتار کرد و هم سودیه و هم چون رئیس جمهوری که میبخشد، آیا رئیس جمهور حق دارد در یک مثلا از نگاه قانون در یک مثل جلسه رسمی چنین عفو را بدهد؟ نه، رئیس جمهور وکالت رئیس جمهور در کنستیتوسیون آورده شده، در قانون کنستیتوسیونی درباره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آورده شده. وکالت های پرزیدنت این آغاز کردن پرونده جنایتی و جرم کردن نسبت یگان کس نیست و عفو هم فقط در نتیجه اساس قانون با وجود می آید، نه اینکه با دهان گفتن که من تو رو بخشیدم از گناهت گذشتم این سوگذر. این خیلی غیر قانونی است. این خیلی عموما در یک اونجا دیده نمیشد، فقط در دولت‌های افتکراتی. بسیار. حالا که درباره عفو صحبت کردیم، مثلا در مسئله همین عفوی که حالا در جنگ شهروندی صورت گرفت در بعدی سازشنامه صلح در سال 1997، فرضاً اگر فرض کنیم در حالی که همه نزدیکان و آدمایی که اون بابای دانا را میشناسن میگویند که اصلا هجرت نکرده است، اصلا در جنگ‌های مثلا سالهای 90 شرکت کردگی نیست، ولی اگر فرض کردیم که این بنده خدا در سالهای جنگ شهروندی اون جنایت‌هایی را که گویا در همون انجام داده است همون صادر کرده باشه، آیا بعد قبول شدن عفو آن رو باز از نو در یک اظهارات رسمی برداشتن که شما هم اشاره کردید از نگاه حقوقی درست است؟ نه، از نگاه حقوقی درست نیست این کار و آن را گفتنی هستم که اون گپی که گویا ساکنان محلی ناحیه ولایت ختلان را وی اوموی میکشته است و حکم قتل آنها رو میبرآورده است، این عموما یگان جای تصدیق شدگی هم نیست. برای چی؟ خوجه کماندی رو به خاطر بیارید. برای چی خوجه کماندی رو از دیگر دولت انتقال دادن و نسبتش پرونده آغاز کردن اویدی کشتار؟ برای که وی کشتارها رو در همون سالهای جنگ شهروندی صادر کرد و عفوی که در این خبری مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی آمده است، درباره عفوی همون اشخاص سخن می رود که در آن مناقشه های داخلی در کردارشون دیگر جنایت ها نبود، اون اشخاص عفو کرده شده بود. اون اشخاصی که در قتل اموی اشتراک داشتن و دست داشتن آنها عفو نمی شدن. برای همین وقتی که همین عباره را جو میکنن که در سالهای جنگ تحمیلی شهروندی
дар куштори оммавии сокинони вилояти хатлон иштирок кардааст, ин як зарба ба гуфти худашон ҳаст. онҳо мегӯянд ки мо ин одамро авф кардем, бо менависанд ки ин одам дар қатли оммавӣ иштирок кард. охир мутобиқи ҳамон қонуни авфи пешинае ки ҳамин размандони чи ҳизби наҳзати ислому инотро чи фронти халқиро бахшиданд, дар он ҷо фақат як илова буд. ҳама авф карда мешавад касе иштирок кардааст дар ҳамин мухолифатҳо, агар дар кирдорашон дигар ҷиноятҳо набошад. бинед ҳамин моддаи 307 қисми 307 прим 3 қисми 2 ки бобои донаро айни ҳол ҳабс карданд, дар эъзоҳаш нависта шудааст ки дилхоҳ шахс агар ихтиёран аз иштирок дар фаъолияти ташкилотҳои экстремистӣ террористие ки бо ҳукми судӣ ба қувваи қонунӣ даромадашуда экстремистӣ террористӣ эълон карда шуданд даст кашад, вай озод карда мешавад, агар дар кирдораш ягон ҷинояти дигар содир нашуда бошад, ягон ҷинояти дигар дида нашавад. дидед ана ҳамин илова агар ҳам дар ҳамон дахл дорад, яъне ки гуфтаи худи мақомот оиди он ки бобои дона авф карда шуд, навиштаҷоти онҳоро ки вай дар куштори оммавии сокинони маҳалли вилояти хатлон иштирок кардааст хат мезанад. ҷумлаи дуюмашон ба ҷумлаи якумашон дар мухолифат аст. барои ҳамин ман мегӯям ки ба ин изҳорот бовар накунед мардум. бисёр дар ҳамин изҳорот омадааст ки мо дар ҳоле ки медонем ки акай бобои дона аз ноҳияи рӯдакӣ аст, зодаи масалан файзобод аст, аз минтақае ки рӯдакию масалан ваҳдату инҳоро медонем ки масалан аз нигоҳи маҳал агар нигоҳ кунем чӣ мушкилиҳо масалан дар вақтҳои ҷанг чӣ мушкилиҳои байни инҳо мардуми хатлон буд. вале вақте ки мо дар ҳамин ҷа мебинем дӯст ки мегӯяд ки Набиев Дона дар изҳорот омадааст, Набиев Дона дар солҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ дар куштори оммавии сокинони маҳаллии вилояти хатлон иштирок кардааст. дирӯз Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари Паймони Миллӣ ва ҳизби наҳзат, дар ҳамин суҳбати онлайнӣ гуфт ки овардани сокинони маҳаллии вилояти хатлон яъне ки ин як ҳадафмандона аст, барангехтани як кинаву адоват аст. маҳалгароӣ. бале, оё аз нигоҳи қонун мешавад ҳамин изҳороти мешавад ҳамин вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистонро бо ин баёнияш ба иттиҳоми моддаи 189 барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ё динӣ муттаҳам кард? зеро дар моддаи 189 омадааст, қисми 1 омадааст ки ҳаракатҳое ки барои барангехтани кинаю адоват ё низои миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ё динӣ ё пас задани шаъну эътибори миллӣ равона шудааст, инчунин тарғиби бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати онҳо ба дин, мансубии онҳо ба миллат, нажод ё маҳал, агар ин кирдор ба таври оммавӣ ё бо истифодаи воситаҳои ахбори умма анҷом дода шуда бошад. дар ҳамин моддаи 189 қисми дуюм омадааст ки ҳамин ҳаракат агар бо истифодаи мақоми хизматӣ анҷом дода шуда бошад. яъне ба назари шумо ҳаминҷа вазорати корҳои дохила бо ҳамин изҳороташ ҳамин модда бар асоси масалан ҳамин моддаи мешавад бигем ки масалан ина масалан ҳамин моддара моддаи ҳамин вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон яъне ино муттаҳам кард ки ин мисол барангехтан дар боис ҳамин изҳороташ ҳамин гапе ки ин гӯё ки куштори оммавии сокинони маҳаллии вилояти хатлон ширкат кардааст, ин як барангехтани кина аст. бале мешавад, чунки дар изҳорот мешуд ку нависанд ки дар куштори оммавии сокинони Тоҷикистон иштирок кардааст, вале бинед ки худи мақомот аллакай сокинони Тоҷикистонро ба маҳал тақсим мекунад ва ба ҳамин роҳ мехоҳанд ки як хусумати сокинони вилояти хатлонро нисбати бобои дона, нисбати мисол гӯем
ашхосе ки аз ноҳияи Файзобод аст, аз ноҳияи Ғарм аст ё ки деҳаи Гулбута аст барангезонад ва нишон диҳад ки ман аз ана ҳамин одамон, ман ҳамин ҳизб, ана ҳамин ашхоси тарафдори ҳамин ҳизб даст ба куштори сокинони ноҳияи Хатлон доштам. Барои чӣ ноҳияи Хатлон? оё дар қатори онҳо ягон кас аз вилояти Суғд набуд, аз ягон ноҳияи тобеи марказ набуд? агар ҳамон одамҳо ҳам бошанд, агар ҳамон ҳодиса ҳам рух дода бошад ки мо боварӣ надорем, албатта мешавад ки нисбати хадамоти матбуотии вазорати корҳои дохилия бинобар навиштани чунин изҳороташон ариза навистану талаби оғози парванда кард, вале дар Тоҷикистон касе ин корро намекунад ва пайгирӣ ҳам намекунад. Ва як чиз дигарро ман ба хотири шумо овардани ҳастам. як ду рӯз шуд ба фикрам боз ба қазияи ҳамон ҳисорие ки аз зали суд озод шуд, вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамин кадом саҳифаи фейсбукияш ба фикрам душанбе police.tg дар бораи боздост шудани яке аз сокинони муваққатии шаҳри Душанбе изҳорот дод ки вай гӯё дар даст доштани ҳаракатҳои бадахлоқонии нисбати духтарандараш гӯё боздошт карда шуд. бинед аллакай дар ҳамин ҷо эҳтимолияти бегуноҳӣ дар ҳамин гуна изҳоротҳои вазорати корҳои дохилӣ пурра вайрон карда мешавад. нисбати ин одам парванда на оғоз карда шудааст, айб ҳатто эълон карда нашудааст, мурофиаи судӣ оғоз нашудааст, ҳукм нашудааст, ҳукм ба қувваи қонунӣ надаромадааст, аллакай дар расонаҳо ба тариқи интернет паҳн карда шуд ки фалон ашхос даст ба корҳои бадахлоқона задааст. обрӯи ин одам паст карда шуд, сурати ӯро бе ихтиёри ӯ гирифта чоп кардан дар интернет тамоми аҳолӣ ба пешниҳод кардан. хеш сабори ӯ сарашон паст, ин як таъсир фишор ба аз болои тамоми ҳамин оилаи ин одам мебиёранд. ҳол он ки дар қонун дар бораи эҳтимолияти бегуноҳӣ гуфтаанд. вале дар ҳамин қазияи бобои донарам мо мебинем ки аллакай бо навиштани ҳамин ибораҳо инҳо даст ба чӣ мезананд? Даст ба барангехтани кинаву адоват мезананд якумаш, дуюм халқро водор менамоянд ки аз ҳимояти бобои дона бинобар он ки гӯё ӯ ягон солҳои ба қатли оммавии мардум даст дошт, даст кашанд, ӯро ҳимоя накунанд, чунки ин як экстремисту ҷалоди ашадӣ будааст. ҳол он ки чӣ хеле ки гуфтем дар поён менависанд ки мо ӯро афв кардем ва мо медонем ки одамкушро афв намекунанд. албатта мешавад нисбати маркази матбуотии вазорати корҳои дохилӣ ариза навист ва на фақат бо ҳамин моддаи 189 вобаста ба парвандаи бобои дона, бо дигар маводҳо, бо дигар парвандаҳо, бо дигар он нашрҳое ки онҳо мекунанд ва умуман аз ҳуқуқ баҳравард нестанд, хабардор нестанд, ё ин ки аз сабаби оне ки касе назорат аз болои онҳо намекунад ва дасту пои онҳо кушодааст дар роҳи таъқиб кардани мухолифин, онҳо ба ҳама кор даст мезананд ва барои онҳо ин кори оддӣ умумӣ аст. бародар мегардем ба саволи ҳамон дарёфти кӯмакпулӣ. ба таври мисол бародари шумо аз хонаводаe ҳастед ки зиндонӣ доред, дуруст аст? вақте ки мисол мисол аз аъзои хонаи шумо, аз шумо ё аз ягон нафар аз аврупо, аз масалан Русия кӯмакпулӣ бигирад ва ҳамина ба худи зиндонӣ ба мисол акаи бузург месарф кунад ё барои хонавода бифиристад, ҳамин аз нигоҳи қонунӣ ягон мушкил дорад? яъне зеро ин ки фикрҳои наздик ба ҳукумат ё онҳое ки тарафдори ҳукумат мекарданд ҳамеша мегуфтанд ки ин акай бобои донара шумо ин хеле одами хубу парҳезгору бисёр хайрхоҳ набинед, ин ба ҷиноятпешагон, ҳамин калимаи ҷиноятпешагон ҳатто аз номи яке истиқоматкунандаи яке аз истиқоматкунандагони ҳамон деҳаи Гулбута нашр карданд ки ба ҷиноятпешагон ва хонаводаи онҳо сарф мекарданд. оё як оилаи зиндонӣ ҳақ дорад ё як инсон ҳақ дорад ки
یک کمک پولی را از روسیه است، از نمیدونم اروپا، یک جا از یک انسان، یک تاجیک، یک هموطن، یک دوست، رفیق، شناس دریافت کند و اون به همون زندانی و به خونه زندانی بفرستد، آیا اینجا یگون مشکل وجود دارد؟ آیا این یگون مشکل قانونی وجود ندارد. قانون چونین انتقال مبلغ ها را برای دستگیری کردن نیازمندان منع نکرده است. این کار قانونی هست. ولی بینید وقتی که مقامات ما میخواهند که فشار بیارن، انا همین گونه دروغ ها را میبافند. و اون خیلی که شما گفتید که گویا ساکن دهه گلبوته جنایت پیشگان رو دستگیری کرده از گفتن است، من باوری نمیکنم که یگان ساکن گلبوته نوشته باشد. این کاری همون فیکای حکومتی هست که گویا نشان میدهند که اهالی در حقیقت خیلی فعال هست و اون نشریهایی که در اینترنت میشود آنها واکنش نشان میدهند، ناراضگی خود را به این شکایت های ما و شما میرسانند. در اصل در داخل تاجیکستان ما میدونیم که یگان کس اختیاراً دست به چنین کارها نمیزند که خسته از حکومت پشتیبانی کند، خسته از مقامات قدرتی پشتیبانی کند. برای این مخصوص خدمات ها مخصوص مردم و آدمایی هست که با این کار باید مشغول شوند و مبلغ گذاری هم کرده می شوند. دادن پول، انتقال پول از طرف مهاجران مهنتی یا اینکه مثال از خود طرف من وقتی که من به خونه روان میکنم یگان مبلغ، یگان مشکلی نباید باشد. در قضیه در مثال خودم گفتم میتوانم که هر دفعه که من یگان سوم روان میکردم، خیلی که من میدونم حتما پرسیده میشدن خیشتباری من کی روان کرد، از کجا روان کرد، بیار حجت ها رو نشان ته. خیلی متاسفانه خورسندان یگان وای نشده است، یگان واکنش دیگری نکردن، میدونن که مبلغ نوچیزی که ما رای میکنیم فقط برای نگاه داشتن همون سطح زندگی نزدیکان خود روان میکنیم. بسیار خوب. حالا دقیق تر اگر در این موضوع بریم، وقتی که میگویند که همون آدمایی که نزدیک به حکومت هستند جنایت پیشگان یا جنایتکاران، اونهایی که در زندان هستند، یک وقت فرضاً اگر اونهایی که زندانی سیاسی و زندانیای بیگناه اینها جاشون دیگر، اگر فرضاً یک زندانی اگر گناه هم داشته باشد، آیا میشد اونی که در حالت سپری کردن مهلت جزا هست اون جنایت پیشه و جنایتکار گفت و هر گونه کمک به اون همکاری و کمک به جنایتکار محسوب کرد؟ یعنی یک زندانی وقتی در حالت جزا هست مطابق کودکس جنایتی هر کس برای کردار خود باید جواب دهد. برای کرداری صادر کرده من مثال شما یا که بزرگ مهر جوابگر نمیتواند شده. کردار رو من صادر کردم، من فکر کردم، من با چنین عقیده آمدم و من باید با این جواب دهم، نه اینکه بزرگ مهر یا که اولیای من یا که دخترای من. و من فکر میکنم که اون چیزی که این فیک ها و این طرفداران حکومت می نویسن، اونها به همه ما موقع حکومت رو وابسته به مناسبت آنها به خشتبار محبوسان سیاسی نشان میدهد. یعنی شما مثال آورده میتونید که کدام محبوس سیاسی تاجیکستان خشتبارش یگان وظیفه بلند داشته باشد؟ نه. عموما یگان وظیفه دارند، یگان خشتباری محبوس سیاسی. نه. مثلا این سیاست دولتی است. من حالا مثلا درست حالا مثلا دور از زندانیای سیاسی، به طور مثال یک زندانی که جرم کرده است، واقعا جرم کرده است، خانواده‌اش به اون کمک میکنه، آیا همین زندانی که واقعا جرم کرده است، حالا دور از زندانیای سیاسی، زندانی هایی که بیگناه هستند، آیا خانواده او را میشود گناهکار کرد که شما با یک جنایتکار همکاری دارید؟ آیا
حقی همون جنایت کاری که حالا در زندان هست یا اون زندانی که در زندان مهلت جزا کرده ایستاده است حق دریافت کمک از خویش تبارش دارد از نزدیک؟ البته دارد و حتی زیادتر از این گفتنی هستم که نه این همکاری با جنایتکار نمی شود و در نزد قانون در نزد دولت و حکومت جنایتکار است ولی در نزد این خویش تبارش این پدر هست، مادر است، شوهر است، برادر حساب است و خودی در کودکس مرافعه جنایتی یک ماده هست که از دادن نشانداد بر مقابل نزدیکان نزدیک خویش تبار نزدیک خود قانون این اشخاص را آزاد کرده است و من این حال از همین افیر استفاده برده با اون کسانی که ما را تماشا میکنند و در این باره نمیدونید گفتنی هستم که هنگامی که شما رو یگون خویش تبار نزدیک شما رو پدر، مادر، برادر، خواهر، اپا، دادر، شوهرتون، همسرتون بازداشت میکنن و از شما طلب میکنن که نسبت همین آدم بیاناتید شما حق دارید که گویید که من عموما نشان داده میتونم بنابر سبب آنکه این اشخاص خویش تبار نزدیک من است من عموما نشان داد نمیدم من از همین کار استفاده بردم وقتی که بعد دوم روز بازداشت بزرگمهر با کلیگ ادوکات اومدم در اونجا اشخاص ناشناس بعدتر فهمیدم کارمندان اوباب از همه ادوکات بیانات بر مقابل بزرگمهر میگرفتن مرا نیز گفتن که 6 تا نویس بیانات من پرسیدم برای چی نویس مناسبت تو با بزرگمهر چه خیلی است بزرگمهر چی پرونده ها رو میبرد چند سوم میگرفت با کی میگرفت از کی قرض داره است کی از او قرض داره است همه چیز ما گفتم میبخشید من برادری وای هستم من یگون چیز نمی نویسم من همین حقوق رو استفاده بردم و شما نیز میتونید همین حقوق رو استفاده برید بسیار خوب برادر عزیز جمشید جان حالا ما با قریب به نزدیکی پایان برنامه رسیدیم دو سوال دیگر دارم یکی همین که همچون حقوق آیا در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان نسبت شخصان در حالت مثل یعنی شخصانی آسیب پذیر شخصانی حالتهای خاص مثل همین بابای دانا که هم از نگاه سن سال 87 ساله است و هم از نگاه اینکه فرزند ندارد یک زن و یک خواهر پیر دارد برجا مانده بیچاره اونها هم از بعضی با فکرم خواهرش از 90 بالا است اینه دارد آیا قانونگذاری تاجیکستان نسبت چنین شخصیت ها در حالت های خاص آسانی های رو ندیده است پیش بینی نکرده است؟ البته دیده است سود باید حکم خود را در اساس یک چند عامل های عمومی که تحقیق می شوند و سنجیده می شوند در تالار سودی برآورد یکی از این عامل ها این وضع سلامتی هست سن و سال وی هست پشیمانی همین اشخاص است سود می توانست که نسبت بابای دانا یک جرم پستر اعلام کند یعنی که می توانست وی شرطاً از آزادی محروم کند این حال می توانیم اگر چنین تشابهکارهای اون یگان آدم باشد یا که تشکیلات باشد که از حمایت بابای دانا نترسد در داخل تاجیکستان با درخواست مراجعت کند اوید سنجیدن وضع سلامتی و بنابر داشتن یگان کسلی که در روی خط همان وزارت عدلیه هست که این کسلی ها نگاه داشتی اشخاص را در جای محکمه ها این پذیر میکند میتوانند که یک تشخیص گذرانند مستقل و بابای دانا را از آنجا مثال با تغییر دادن حکمش به بیرون برآورند میتوانند یک وکیل گیرند تا اینکه شکایت کنند از بالای قرار سود امکانیت های قانونی آزاد کردن بابای دانا هست فقط در این حالت یک چیز در کار کسی یا تشکیلات در کار هست که در داخل تاجیکستان نترسد از تعقیب نسبت او و بابای دانا رو به غرض حمایت کند چنین تشکیلات بعدی برای که اینکه اکه بزرگمهر و چنین سرنوشت دچار شد شما یا کده اکه مثلا که محکم و نوردین محکم بازداشت شد و دیگر ادوکات ها در چنین مشکلات ها مثلا
روبرو شدن با چنین مشکلات ها، آیا به نظر شما چنین ادوکاتی در تاجیکستان پیدا می شود یا چنین سازمانی؟ چنین سازمان پیدا نمی شود، ولی ادوکات شاید پیدا شود. ادوکاتی که فعالیتش مستقل است شاید پیدا شود، نه که سازمان پیدا نمی شود. ما ندیدیم تا حال یگان سازمانی حقوق بشر از داخل تاجیکستان درباره قضیه نبیف دانه یگان سخن گفته باشد و هم چیزی که گفتن از داخل فقط همین اظهارات وزارت کارهای داخلی و فیکا بود و ما در خارج کشور گپ زدیم. فقط ممکن یگان ادوکات برایت، نه که تشکیلات نه. به فکرم اگر هر ادوکاتی باشد، هر یک انسان دوست این باشد، این پرونده را بگیرد، به نظرم همچون یک انسان، همچون یک تاجیک انشاءالله که در نزد خداوند، در نزد ملت و این سربلند خواهد شد. برادر جمشید جان، یک واقعیت روبرو شدگیم که اکی بابای دانه 7 سال به زندان محکوم شد. حکمش برام فرزند ندارد، یک زن، خیلی پیشتر گفتیم یک زن و یک خواهر پیر دارد و نزدیکانش واقعا میترسن. شما دیدین که نزدیکانی مثل بابای دانه و کسایی که این پرونده ها دارن چقدر میترسن از. حالا نمیشود مثلا حالا که وقت همین به قریبی 7 سال زندان محکوم شد، حکمش بر اومد، آیا چیکار باید کرد که به دادگاه عالی شکایت کاساسیونی برده شد؟ یعنی آیا یگان حقوقشناس یا سازمانی حقوقی که پیشتر هم مشورت کردین واقعا جایی ندارد که مثلا یعنی فضایی رو یا کسی را پیدا کنیم که همین مشکلاتی، همین شکایت کاساسیونی رو به دادگاه عالی ببرد؟ و بعداً آیا تو چی وقت میتواند که یک نفر یا یک چی شکایت کاساسیونی برد؟ شکایت کاساسیونی در مدت 10 روز پس از گرفتن نسخه حکم، پس از اعلان حکم با سودشونده امکانیت است مدت 10 روز. ولی اگر چخیلی که ما میدونیم آخرهای دکبر بوده حکم سودی برآمدگی. بله. در این اظهارات نوشتگی نیست که او رو سود کردن، ولی آخری دکبر بود. الکی از طرف حمایتگر اگر اون باشد و از طرف بابای دانه این مهلت از دست داده شده است، ولی که میتواند امکانیت های هست که مهلت گذشته رو برقرار کند. اگر شکایت کاساسیونی که پیشنهاد کرده نشد تا اون وقت رو مهلت از دست داده شود، شکایت نظارتی هست از بالای این امکانیت هست. مشکلی فقط در چیز است؟ مشکلی در یافتن همین ادوکات است. این حال از بس که پرونده بابای دانه پرونده جنایتی است، در پرونده جنایتی فقط باید ادوکات های جمهوری تاجیکستان اشتراک کنند. یگان ادوکات خارجی روسیه امریکا در اینجا نمیتواند یگان کار کند، فقط مصلحت دهنده میتواند باشد، تمام. ولی کار اساسی رو باید ادوکات جمهوری تاجیکستان کند. یک قسمی یا که 2 قسمی 3 قسمی. مشکلی اساسی در یافتن چنین اشخاص است. اگر این اشخاص باشد، این اشخاص یافت شود، ما میتوانیم یک از بیرون یا که از درون تاجیکستان با این ادوکات برای همین کارش مبلغ جدا کنیم تا اینکه پرونده نبیف دانه رو پیش برد. امکانیت هست. من فکر میکنم امکانیت ها رو استفاده بردن در کار، مراجعت کردن در کار با کلیگی ادوکات های جمهوری تاجیکستان. بسیار خوب، تشکر برادر جمشید جان یاروف، حقوقشناس معروف تاجیک و برادری بزرگمهر یاروف، حقوقشناس جسور معروف و وظیفه تاجیک در زندان قرار دارد. یک بار دیگر تشکر میگیم. برادر جمشید جان واقعا معلومات های خیلی خوبه در مورد قضیه بابای دانه و در مورد عموما سود و محکمه و اینها
به ما و بینندگان مطرح کردید و با نظر داشت این که در تاجیکستان خیلی از اویله ها هستند که در باره همین وضعیت سودی و فرزندهای دارن در چنین حالت ها در زندان هستند. این خیلی زیاد است متاسفانه در تاجیکستان و صحبت های شما واقعا ما و شهروندان و اویله های بخصوص اویله هایی که زندانی دارن خیلی کمک میکنن. امیدواریم که در آینده چنین صحبت ها و راهنمایی ها صورت بگیرد و تا اینکه مردم تاجیک تا اینکه اویله هایی که زندانی دارن اونها کمک بگیرن. یک بار دیگه برادر عزیز جمشید جان برای این وقت با ما دادین تشکر میگویم. از یک و یک بینندگان همچنین تشکر میکنم که وقتی طلای خود را صرف کردند و با ما بودند و با ما تا آخر گوش کردند. یک بار دیگه از همه تشکر میکنم. زنده باشید برادر جمشید جان. خدا نگهبان تا برنامه بعدی. خدا نگهبان.